Dobra, co my mieliśmy? Aha, dobra, no to teraz obejrzymy tego, nie? Miliardera. Dobra, i teraz tak, oglądamy to i ludzie podobno go za to wyzywają. Zbudował 100 studni w Afryce. W Afryce 100 studni zbudował. Czyli dał ludziom wodę. Spartiatix! A można przesunąć, żebym kamerki nie musiał ruszać? No i git. Dubbing jest? No dobra, se w dupę w coś dubbing, to nie jest Shrek. Oglądaj, masz zapisy, czytaj. This is the first of 100 wells we're gonna build in this video. Zobacz, woda w Afryce, no way. You just witnessed a small village in Kenya get access to unlimited Kenii. clean drinking water in Jakiś less krosik than z a Marcinem second. D. One down, 99 more wells in Africa to go. You're gonna love this video. Combined, these 100 wells are gonna give around 500,000 people fresh water to drink. And after building some Pół more miliona ludzi będzie miało wodę teraz, dzięki niemu. A oni i tak go za to wyzywają. O co chodzi? wells on this side of Kenya, we flew south to the school system of Nairiri. And let's just say, they were really happy to see us. How's it going? Ty Not zobacz, expecting ty. this. Prezydent przyjechał. Thank you for the welcome. Not even sure how to react. I appreciate it, everybody. This village threw a welcome ceremony upon our arrival, and Nolan got really into it. Nolan's the most awkward person I've ever met, and that's a lot coming from me. And after being shown around the school, Here comes our guest. how's it going? Ty, tablice Oh, you mają having a jak good w day? polskich szkołach. Ty, Polska, ty, jak patrzę na tą klasę, wygląda jak klasa w mojej podstawówce. Co jest w dupę? To jest Afryka, serio? I picie mają swoje. It's nice meeting you. One of the teachers showed me where the students currently get their water, which is from this river. That's extremely unsafe to drink. This is where your students used to get water from? Yes. This is crazy. Yeah. You know, Jak students żyją, to complaining dobre. of diarrhea, infections like typhoid, because this is the water we've been using. So we try to treat, but you see, look at it, you know. But at the end of the day, life has to move on. You have to get some water anyway. This situation is obviously extremely sad. These children's lives are being limited and sometimes cut short from being Ty, a jak są takie słomki, czy takie coś specjalne, że pijesz z brudnej wody i to oczyszcza, nie? Zadziałałoby na to? Tak serio. Że podobno da się gdziekolwiek napić, nawet z oceanu słonego i też jest git niby. Że wszystko ci oczyszcza. Ty, ciekawa. forced to drink unsafe water. But at least for Ale this oni nie mają AliExpress. A skąd wiesz, czemu nie mają niby? village, we're gonna put an end to it right now. I don't think this John's gonna fit. I'm a big head. Let's see if we can find some water. Normalnie woda w Afryce, no way. Nice. After the water comes out of the ground, it's fed into enormous barrels like this one. And once they're built into the water towers, all of the neighboring villages will not only have clean drinking water, but a pressurized water source as well. Which, in short, means no more doing laundry and unsafe water. And pull! On a scale of 1 to Nolan's mom, how heavy is it? Nolan's mom times 2. Oh, God. Dude, I'll push you off of this. All right, here we go. Under control. We built 20 more wells in Kenya, and after we were done, bro has another well in. Don't worry, I have more water in my other shoe. And just so you know how we built these first 29 wells, we used this giant drill to dig hundreds of feet into the ground, past the polluted sources and into an enormous aquifer of pure drinkable water. After that, we spent time installing pipes so that people all around Africa can access water from spigots like this one in Nairiri. Let's see how To it jest tastes. w dupa. Like water. It took me about a minute. Ty, on się napił. Czyli serio do picia. Kradną wodę z drugiej strony ziemi. No tak, tak wiertło przez całą planetę do Polski. Kradną wodę z Polski. This thing can basically pump non-stop for 30 years. You would think that having enough Normalnie 30 lat woda z Afryką? Z Afryce? Co ty piszesz? Dał na Golibordę 5 Dzięki. złotych.
Może jakby nie srali do tej samej wody. Ale co którą ty piją, to by nie piszesz? było problemu. Ktoś tu nie grał w CTS Slimes. Nie pisz tak, oni tam nie srają. Czemu mieliby srać do rzeki poza tym? Effect of this magnitude would require the resources and funding of a large government. But that's not true. Solving this problem is possible, and something humanity should all be putting effort in to fix. What's the secret of success? To be honest, On tworzy MrBeastów z Afryki? Teraz? and while we were finishing these wells, we were also able to update one of their schools with brand new computers. How are they liking it? Co jest? Dupa. Glad to see it turned out well. And we also updated the classrooms with new furniture. Ty, to niech do Polski też przyjedzie MrBeast pomóc, a nie do Afryki. Ty, w Europie są problemy. Jakby PC-ty przekazał, wyobrażasz sobie, że w końcu w polskich szkołach nie byłoby Windowsa XP albo 98, tylko normalnie działałby jakikolwiek nowszy system? W serwerach będą mu elo w Warzone wbijać? Ale co ty Student. mówisz? Oni? And even put modern whiteboards and projectors in all the classrooms. Do you guys like the projector? Ty, ciekawe czy w Afryce, tak jak w polskiej szkole, się nauczyciel pyta uczniów, jak projektor obsługiwać. Weź tutaj, Mateuszku, pomóż mi, bo ja nie wiem, co tu się dzieje z tym, no. Coś się tu pieprzy z tym. Weź tu rzuć na tego, na ścianę rzutnik. W sumie, no. No problem. It's the least we could do. But then when we flew out to the side of the 45th well, we Ty, myślicie, że te dzieci w Afryce też przeglądają TikToka i tak dalej? To oni mają dostęp do TikToka w ogóle? Ty, ciekawe to jest. We could do. But then when we flew out to the side of the 45th well, we realized this community had it even harder. Every time they need to get water, they need to take a treacherous mile-long hike through the jungle. And that mile-long Mój hike stary szedł also do szkoły, happens to tak. be on a giant mountain. I wake up very early, about 4 o'clock, so that I can fetch water for the school. We are not safe fetching water here. That place is very slippery. Chances of getting an injury is very high. So while we worked on their well, the community took me to see how they currently source their water. You guys would have to make this trip how many times a day? 2 times. 2 times a day. Oh, wow. So a typical student would carry something like this? Yeah. Oh, God. If 200 students did this every day, how hard could it be? It could be very hard. Oh boy. Dang, this is very steep. Let's just... Co ty piszesz, widzów, dupę? Sesafter dał na golibordę 5 Ale co złotych. ty piszesz, Ludzie są Regal? wkurwieni, bo coś, co nie jest kosztowne, jak sam on mówił, jest odbierane tamtym ludziom i muszą liczyć na kaprys bogacza i łaskę innych. Czekaj, co? Ale ty mówisz o ludziach z Twittera? Że ludzie na Twitterze są zdenerwowani, że bogacz dopiero wodę im dała. Ale co? No jak sobie sami nie mogli, no to pomaga, nie? Że to równie dobrze niech na Twitterze piszą tak, do dzieci pod respiratorem. Ty serio czekasz, aż Owsiak uzbiera na to? Chłopie, do roboty się weź. Tak piszą na Twitterze, tak? Mam nadzieję, że tak, że każdego równo traktują, nie? Oh boy. Dang, this is very Twitter, steep. do We're boju. just walking down this mountain forever. Every day. It was actually surprising how difficult this hike was. And these people go through all of that just to Chyba get to the tak. spigot. Nikt That ważny. water is still unsafe to drink. This is where you guys get your water from normally? Yes. And filled with water, these jugs can weigh up to 40 pounds, which is insane for these children to be 20 carrying kilo. up this mountain. The ladies can carry Coś 2 of takiego. those. Oh, I totally can as well then. And as soon as these jugs were filled, it was time to head all the way back up. Hurry up, let's go. He's not even sweating or anything. I got it. And now, instead of spending hours a day for unsafe water, their new well is only 10 feet away from the school. So, They can just fill it up here now.
I'm too tired. And so we were on our way to the next village where we built our 46th well, but we ran into a little problem. We found out Nie, that no this masa village is w sumie. divided in half by this huge, dangerous river. It may not look like much now, but when the rainy season comes, the water comes up this high and literally swallows this bridge. And why this bridge is such a big deal is the village is over there, the hospital and schools are over there, so they're crossing this bridge multiple times a day. Despite how dangerous this Co bridge zrobią? is, it's their only option. Nowy most River postawią? when it's swollen, it can sweep away people, students, or even animals. In the recent past, we have lost about 3 people trying to cross this river. This loss of life is insane and absolutely unacceptable. The moment we heard about this, we knew we had to help. So while we started work on a new bridge that would let them reach their well, we then traveled over 2,000 miles from Kenya to the country of Zimbabwe. We've been in Africa for over a week, and we still have a lot more wells to do. You kind of smell. I know, it's weird. I showered this morning. Wow. Yeah. If you let me finish, I can put my arms down. Can I count on you two to finish these wells with me? Yes. First on the agenda was to check out a local hospital that was in dire need of Sad clean water. dla nich. Upon entering, we learned how big of an impact this clinic had on the village. How many kids do you guys give birth to a year here? In a month, about 50. Do 600 births a year? Wow. But unfortunately, the pregnant mothers at this clinic have to walk over a mile just to get water, and then carry these heavy buckets all the way back. However, the good news is we paid for the construction of a new modern well for them. All that needed to be done now was to turn it on. All right, Nolan, are you ready? I'm ready. Over. Let me get a dramatic zoom in. Nolan, I pressed the button. Is it working? It's flowing! Dobra, ty, woda dla Afryki płynie teraz. Let's do it. I love how people are immediately just getting water right now. This is easily the coolest thing ever. Nolan here is a professional dancer. He will join. How do I always end up dancing? What is he doing? Oh gosh. Ale co ty mówisz, sąsiad? Besides ensuring Nie ma access to tak. clean water, a lot of the students at this village Przez lack kilka tysięcy lat nie ogarnęli sami sobie wody? transportation. So we decided to give all of them new bicycles. Nie ma. I know it looks like a lot No of jak money, but nie? we bought a lot of bikes. Słyszałeś o starożytnym Egipcie i Nilu? Full disclosure, I don't know how to ride a bike. Jimmy only knows how to give away bikes. Never learned how to ride one. Let's break in all the new bicycles. 3, 2, 1, go! Oh, Ty rowery im dał? be careful, I don't know how to ride a bike. I don't want to hit anyone. You want to ride it? Kolejna rzecz, którą mógłby dać polskim dzieciom. Ktoś okrada polskie dzieci. Uważasz też tak? Gdzie są rowery dla polskich dzieci? KarolX dał na Dolibordę 5 złotych, a ty byś nie był wkurwiony, jakby się okazało, że całe dzieciństwo dojadałeś obiadki na darmo. I to wcale nie pomogło dzieciom w Afryce. Ja wiesz. No jak nie pomogło? No teraz MrBeast im wodę dał. No oni nie mają wody ani jedzenia. Away the bikes, we continue building wells until we reach well number 69. This solar-powered well is specially designed to aid the farmers in this village by providing more than enough water for all of their crops and livestock, even during the dry season, without any electricity. Each Nice. panel is 200 watts. Then it's attached to a pump. That pump can pump 5,000 liters every hour. Basically, it's unlimited amount of water for this entire Nieskończone village. That's źródło incredible. wody. Ty jak minę traft, znasz? And after we left Zimbabwe, we wanted to continue to give water to communities all across Africa. So we built more wells in Uganda, Somalia, and Cameroon. If you want to see more of what we did in Cameroon, there's a whole video about that coming soon on the Philanthropy channel. Spending time in these villages really made me reflect on the importance of building wells, how it brings water to farms to feed the hungry, how it provides clean conditions Ile takich trzeba by studni w Afryce, żeby wszyscy mieli wodę? Na oko, ile? for hospitals, and most importantly, how it helps the children of this next generation live long, healthy lives and build the future for all of these communities. We await a new dawn of clean drinking water. Water is life. And with some help from the locals, we finally finished a new bridge that this community can use Na for oko the next facet w 100 szpitalu years. umarł? Lives has been saved. Families will come together. The worries will be gone. The 100 wells we built in this video will change a lot of lives.
but not enough. Which is why before you go, I want to urge you all to go to beastphilanthropy.org/wells or click the link in the description and donate money if possible. We're literally not profiting a dime off this video. 100%. Dobra, za to go wyzywają, 100%. Za to na Twitterze go wyzywają, że jest milionerem i zbiera donaty. Dobra, już wiem wszystko. Money if possible. We're literally not profiting a dime off this video. 100% of the money we raise is going to go towards building more wells like you saw in this video all around the globe. I know it's weird. Jeszcze jedna, damy radę. No może. Someone's got to do it, and if no one else is, we're going to do it. As you can tell, it really does change the lives Albo of the nie. communities where we build them. And finally, well 100. Oh my god, I'm so sorry. Ty, da się gdzieś znaleźć Polaków, co go wyzywają za te studnie, czy tylko za granicą go wyzywają? To jest aż popieprzone niedowierzanie, żeby go wyzywali za to, że on tam pomaga ludziom. To aż to jak? Czemu? Jak to jest w ogóle możliwe w dupę? Że chłop buduje 100 studni w Afryce, a oni go wyzywają? I z jakiego powodu? Z jakiego powodu mnie najbardziej ciekawi? Jaki jest główny powód? Zobacz, ile łapek w dół? No mało. To myślisz, że po prostu jest mało ludzi, co go wyzywają, ale oni tak huczą, tak głośni są i dlatego to aż tutaj doszło, że ja o tym już wiem, tak? Że mało go ludzi wyzywa, ale to są takie przychlasty, jak ci, co tam ostatnio jakiś obraz z młotkiem atakowali, tak? Tacy idioci już skrajni. Akcja youtubera jest szeroko chwalona w mediach społecznościowych, choć jak zwykle nie brakuje też krytycznych komentarzy, że MrBeast buduje swoje zasięgi na krzywdzie innych? Sam twórca odniósł się do tego? Jak na krzywdzie? Przecież on im pomaga! On nie zabiera to, jakby na krzywdzie budował, to on by jeździł do Afryki, zamiast budować studnie, na przykład srał do studni. Że wiesz, poszedłby do jakiejś wioski w Kenii i walnął balasa by wpuścił do studni, nie? To wtedy by budował na krzywdzie. Że ludzie oglądali, jak MrBeast z balasa sadzi do studni. Ale on zbudował te studnie, rozumiesz? Dzięki niemu oni mają czystą wodę daily, a nie raz na jakiś czas. Ale to ogólnie, nie wiem, czy ci ludzie zdają sobie z czegokolwiek sprawę, ale to, że on to nagrywa i wstawia do neta, to tworzy się taka machina, która się sama napędza. Że dzięki temu, że on na tym zarobi, ludzie też się o tym dowiedzą, więc dadzą donate'a na to dzięki temu będzie mógł jeszcze większej ilości ludziom pomóc. To się tworzy jakby taka kula ścieżna. Więc to jest bardzo dobre, co on robi. Nie rozumiem ludzi, którzy takie głupoty pieprzą. Przecież MrBeast jego chyba zna każdy człowiek na świecie, tak szczerze. Kto słyszał o internecie. Przecież on nie wybije się jeszcze bardziej. Przecież to nie jest tak, że on się wybija na tym kontencie. Tylko on już jest gigantyczny w internecie. Każdy go zna. Więc on teraz to przekuwa w pomoc dla innych ludzi. To przecież to jest bardzo dobre. Ty ludzie są popieprzeni w tym internecie i tyle. No, są jacyś idioci. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!